Kung wa mo'y nga mga kajam o paninapod mi diri sa Splitsville, Calgary. So nagikan day mi og mga 6 PM ani mga kajam. Sakto ra sad kaayo nga duol ra pod kay diri sa Muanara sa mga 10 to 15 minutes ang biyahe. Unya pag abot na mo diri excited na sad kayo mga bata, dili lang kay mga bata ang excited mga kajam, basta kami excited na sad kay magdula og bowling. Kay gipanglaay man mi diri sa balay kay nagsigi na lang man sad mi og lingkod tibok adlaw. Mao nang naka-decide na lang pud mi nga magadto mi diri sa Splitsville mga kajam aron malingaw sad mi. Unya pag abot sad namo diri puno pa sad kayo kay daghan pud kay nagdula mga kajam. So daghan din kini siyang mga indoor games diri sa Splitsville, Calgary mga kajam, dili lang kay bowling. So naa sa din isla indoor mini golf diri dapita mga kajam o ganing arcade games. So malingaw ra gyud kung nay mga bata nga moanhi diri dapita. Unya di lang sad gyud ta mabalaka kay naara pud sila mga baligyang pagkaon diri sulod sa Splitsville mga kajam, naara pud sila foods and drinks na mga baligya. Pagkahuman na nag-start na mi og dula aning bowling mga kajam kay 30 minutes ra nga among time ani. So ang nakanindot lang sa diri is you can wear your own shoes. Dili na nimo kailangan mag-rent pa. So after 30 minutes mga kajam mao na niya among scores mga kajam. O di ba maayo kami manula. So mao ra to, daghan kayong salamat sa pagtan-aw.